बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जो मामला है वो नज़रबंदियों का है। उससे मुतल्लिक हुकूमती वकला का इतना बड़ा ब्लंडर कि जिसके बाद अब हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अब तक जारी तमाम नज़रबंदी अहकामात कलअदम होने जा रहे हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि 9 मई से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई है वफाकी काबीना में और उसमें भी कानूनी गलतियों की भरमार है, जिसकी वजह से 9 मई की तमाम जो प्रोसिक्यूशन केस है उसके ऊपर सवालात उठ गए हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सिंध सरकार की जानिब से और मुराद अली शाह की जो हुकूमत है, बिलावल जरदारी की जो हुकूमत है, उसके हवाले से जो बड़ा स्कैंडल सामने आया है वो कैदियों के जो फंड्स हैं जो मुख्तलिफ दिए जाते हैं, कैदियों के खाने के समेत दीगर ठेकों में 2 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ये इतना बड़ा माफिया है कि जो कैदियों का खाना है या उनके जो खाने के लिए फ़ंड्स हैं उसमें भी घपले करते हैं। सिंध की जेलों में कैदियों को खाने, अद्वियात, कपड़ों और फर्नीचर की फरहमी के ठेकों में 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन निसार खोड़ो की सदारत में कमेटी रूम में हुआ। इजलास के दौरान सेंट्रल जेल कराची समेत दीगर जेलों में कैदियों को खाने, अद्वियात, कपड़ों और फर्नीचर की फरहमी के ठेकों में 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ सामने आया है। IG जेल्स काजी नज़ीर अहमद ने बताया कि कैदियों को खाने की फरहमी समेत अद्वियात, फर्नीचर और कपड़ों और दीगर अशिया की ख़रीदारी में 2 अरब 45 करोड़ खर्च किए गए, जिसका बाज़ाब्ता टेंडर जारी किया गया था। ताहम जेल हुकाम PAC और ऑडिट को कैदियों को खाने की फरहमी समेत दीगर अशिया की ख़रीदारी से मुतल्लिक मुतमईन न कर सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को कैदियों के खाने समेत दीगर अशिया की ख़रीदारी की मद में 2 अरब 45 करोड़ से ज़ायद की रकम खर्च करने और फंड्स के गलत इस्तेमाल के मामले की तहकीकात करके 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिंध भर के जेलों के इंटरनल ऑडिट कराने की भी हदायत कर दी है। ये ऐसे चीज़ें हैं जो गरीब कैदी हैं जिनको कोई रिलीफ तो दे नहीं सकते, जिनको कोई हकूक़ तो दे नहीं सकते, लेकिन उनके जो खाने हैं उसमें भी बेज़ाब्तगियाँ करके पैसे बनाए जा रहे हैं, नाकिस खाना दिया जा रहा है या बहुत कम मिकदार में दिया जा रहा है, जिससे उनके लिए चीज़ों को आगे जो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। दूसरी तरफ एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में। उस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया है। नाकाबिल समाअत इस वजह से करार दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 मार्च को जलसा करना चाहती है मीनार पाकिस्तान लाहौर में। अब उसका तरीक़ाकार ये है, मैंने आपको बताया कि लाहौर हाई कोर्ट की ये जो नई चीफ़ जस्टिस आई हैं आलिया नीलम साहिबा, इन्होंने आते ही एक नोटिफिकेशन जारी किया कि चूँकि जो भी सरकार से मुतल्लिक केस होता है वो डायरेक्ट आ जाता है जो हमारी हाई कोर्ट में, तो ये बेहतर नहीं है। पहले जिस भी महकमे से मुतल्लिक केस हो आपको वहाँ दरख्वास्त देना ज़रूरी होगा, उसके बाद आप आ सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अब पहले ये होता था, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक DC है, DC के साथ कोई मामला है या उसको पहले कोई दरख्वास्त दी गई है, तो अब इन्होंने पंजाब हुकूमत ने एक इदारा बना दिया है, एक अफसर को बिठा दिया है सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब में, और उस सिविल सेक्रेटेरिएट जो जितनी भी शिकायत हैं उसका अजाला करता है 15 दिनों में। अगर आपने किसी DC को दरख्वास्त दायर की है तो आप उस DC अगर वो आपकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं कर रही तो आपने हाई कोर्ट से पहले वो जो पंजाब हुकूमत का एक अफसर डिप्यूट किया गया आप उसको दरख्वास्त भेजेंगे, उनके एड्रेस पे आप TCS करवाएंगे या आप उनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेंगे, वो आपकी दरख्वास्त 15 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई आपको रेमेडी लेके देगा। अगर वो 15 दिन में नहीं लेके दे सकता तो फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट में। अब एक तो लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आता है वहाँ अलग मामला है, वहाँ तो DC ने ना फैसला देना है, ना DC ने इजाज़त देनी है, ना ही उस इदारे ने या उस डिपार्टमेंट ने इजाज़त देनी है जो इसके लिए है ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल बनाया गया है, उसने भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला तो हुकूमत से है नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला तो उनसे है जिसने ये हुकूमत बनाई है। तो
تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پہلے ڈی سی کو درخواست دی، 8 فروری کو جلسہ کرنا تھا، ڈی سی نے رات کے 11 بجے درخواست خارج کر دی، اگلے دن چھٹی تھی اور 8 فروری کو جلسہ نہ ہو سکا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے ڈی سی کو تو درخواست دی ہے لیکن ساتھ انہوں نے اس جو سیل ہے اس کو درخواست نہیں دی۔ تو عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ چونکہ ابھی آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، ابھی یہ آپ نے ٹائم سے پہلے درخواست دی ہے تو آپ پہلے ایک دفعہ ان کو بھی درخواست دے لیں، وہ نہیں کرے گا تو پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض عائد کیا تھا، اس اعتراض کو جو ہے وہ برقرار رکھا۔ پی ٹی آئی کی 22 مارچ کو مینار پاکستان جلسہ کی اجازت کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے بطور اعتراض سماعت کی۔ عدالت نے ہائی کورٹ آفس، اب ججز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہی پی ٹی آئی کی درخواست پر پہلے چیف سیکرٹری کو ذاتی حیثیت میں بلایا، ان کو کہا کہ ان کو قانون کے مطابق جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیں، وہ نہ دیا گیا۔ اس کے باوجود عدالتیں وہی فارمیلٹیز اور ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ چل رہی ہیں۔ جیسے فاروق حیدر نے بطور اعتراض سماعت کی، عدالت نے ہائی کورٹ آفس کا اعتراض باہر رکھتے ہوئے درخواست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کو ریڈریسل کمیٹی سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ریڈریسل کمیٹی فیصلہ نہیں کرتی تو پھر آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ حکومت کی ریڈریسل کمیٹی کے پاس جانا بے سود ہے۔ ہائی کورٹ آفس نے درخواست متعلقہ کمیٹی کے سامنے دائر نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے درخواست دائر کی، اب وہ ایک فارمیلٹی کے لیے درخواست دائر کریں گے اور اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں 15 دن میں انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اگر 15 دن میں وہ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس وقت موجود ہے، اگر فوری طور پر انہوں نے درخواست دائر کر دی تو 15 دن مارچ کے دوسرے ہفتے میں پورے ہو جائیں گے، پھر وہ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ کے پاس بھی 2 ہفتے ہوں گے اپنے آرڈر پر عمل درآمد کروانے کے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، یہ جو میڈیا کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے جلسے کی درخواست خارج کر دی، وہ درخواست نہیں خارج کی بلکہ وہ اعتراض تھا، اس اعتراض کو برقرار رکھا کہ آپ جو ریڈریسل کمیٹی ہے آپ اس کو درخواست دائر کریں، اور یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، یہ اوور آل انہوں نے کر دیا ہے۔ اب ہائی کورٹ میں پہلے کسی ڈپارٹمنٹ کے خلاف درخواست ہوتی تھی تو اب ڈائریکشن کے لیے اپلائی کر سکتے تھے کہ ان کو ڈائریکشن دیں کہ ہماری درخواست کو ڈیسائیڈ کریں۔ وہ جو کام پہلے ہائی کورٹس کرتی تھیں اب وہ کام ریڈریسل کمیٹی کر رہی ہے، وہ بھی پنجاب حکومت کی۔ عام عوام کے لیے تو اس میں فائدہ ہے، اگر کوئی ان کو کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن جہاں پاکستان تحریک انصاف کی بات آتی ہے تو چونکہ یہ ایک اسپیشل معاملہ ہے تو اس وجہ سے وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا، لیکن فارمیلٹی عدالت نے کہا آپ پوری کریں۔ 9 مئی 2023 کو مبینہ طور پر تشدد کے لیے اکسانے کے معاملے پر نگران حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ نگران حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کابینہ کمیٹی کی رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کے اس میں نام ہی شامل نہیں ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں ان کو بطور ملزم رکھا گیا ہے، لیکن جو نگران محسن نقوی نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر رپورٹ کابینہ کو جمع کروائے گی، وہ کابینہ کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی باقی سب کے نام ہیں، شاہ محمود قریشی کا بھی نام نہیں ہے، پرویز الہی کا بھی نام نہیں ہے، حالانکہ شاہ محمود قریشی ان مقدمات میں ان کی ضمانت نہیں ہو رہی، وہ جیل میں ہیں اس وقت۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے مقدمات میں جیل میں ہیں۔ موجودہ وفاقی کابینہ کے روبرو پیش کی جانے والی اس رپورٹ میں فوجی تنصیبات پر حملوں، پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کے مبینہ کردار کی تفصیلات درج ہیں۔ اس میں عمران خان کے ملوث ہونے کی بات کی گئی ہے اور ان پر سرگرم انداز سے 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن پرویز الہی اور شاہ محمود کے نام شامل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی لیڈرز ہیں جن کے نام شامل نہیں ہیں۔ رپورٹ میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ کس طرح پی ٹی آئی کے درجنوں رہنماؤں نے مبینہ طور پر تشدد کو حوادی سے ریاستی اداروں پر ایک غیر معمولی حملہ قرار دیا گیا۔ نگران حکومت کی رپورٹ سے پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کا اخراج سوالات کو جنم دیتا ہے، بالخصوص اس وقت جب وہ 9 مئی سے منسلک قانونی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے علاوہ 9 مئی سے متعلق مختلف وجوہات کی بنیاد پر جڑے جن دیگر افراد کو نامزد کیا گیا ان میں حماد اظہر، زرتاج گل، مراد سعید، فروخ حبیب، علی امین گنڈاپور، علی زیدی، انم شیخ، شاندانہ گلزار خان، کنول شوزب، سینیٹر اعجاز چودھری اور فیصل جاوید اور شہریار آفریدی شامل ہیں۔ اب علی زیدی چونکہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے، وہ بھی ان کو بھی بہت ریلیف مل گیا، اور اسی طریقے سے فروخ حبیب کی حد تک بھی ختم ہو گیا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، محمود رشید ہیں، اور جو اقبال چیمہ ہیں، زبیر نیازی ہیں، عمر چیمہ ہیں، حسان نیازی ہیں، عالیہ حمزہ ہے، مسرت چیمہ ہیں، علیمہ خان، نوشین حامد، وہ علیمہ خان جن کو خود
निगरान हुकूमत की रिपोर्ट कह रही है वो गुनहगार हैं, JIT ने बेगुनाह करार दे दिया, जिसकी वजह से उनका 9 मई का केस ही ख़त्म हो गया। तो ये ब्लंडर हैं, जिन ब्लंडर्स की वजह से जो रिपोर्ट अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ चढ़ गई है, तो वो कि भाई आप वहाँ कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं, JIT कुछ कहती है, आपकी स्पेशल कमेटी ये कहती है। तो ये अब जो दूसरा केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सबसे अहम केस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक MP की जानिब से नज़रबंदी के जो 22 से 23 हज़ार पिछले 2.5 सालों में अहकामात जारी हुए उनको चैलेंज किया गया था। तमाम रिकॉर्ड मंगवाया था जस्टिस अमजद रफ़ीक ने और 3 MPO पर अमल दरामद रोक दिया था, उस सेक्शन को मुअत्तल कर दिया था। अब उसमें 27A का नोटिस हुआ था एडवोकेट जनरल को और अटॉर्नी जनरल को। अब जब अटॉर्नी जनरल को या एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस होता है, अगर तो वो पंजाब हुकूमत के बिहाफ पर या वफाकी हुकूमत के बिहाफ पर कोई रिपोर्ट जमा करवानी हो, तो फिर तो रिपोर्ट जमा करवा सकता है एडिशनल अटॉर्नी जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, वो करवा सकता है। लेकिन जहाँ 27A का नोटिस हुआ हो तो 27A सिर्फ अटॉर्नी जनरल या सिर्फ एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट होती है, उसमें किसी एडिशनल की कोई हैसियत नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कानूनी ब्लंडर किया। 27A का नोटिस था, जस्टिस अमजद रफ़ीक की अदालत थी, अदालत ने कहा इसकी रिपोर्ट दें, उसका एडवोकेट जनरल की बजाय एडिशनल एडवोकेट जनरल शाहजैन और बलीगुज़्ज़मान ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई, जो कि उनकी रिपोर्ट जमा वो करवा नहीं सकते थे। PTI रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकामात कलअदम होने के अमकानात रोशन हो गए। PTI के वकला ने पंजाब हुकूमत की लॉ टीम की जो कानूनी टीम उसकी बहुत बड़ा ब्लंडर पकड़ लिया, जिसका जवाब भी तैयार कर लिया है अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट ने। PTI वकील का कहना था कि अदालत में सिर्फ एडवोकेट जनरल पंजाब 27A का जवाब जमा करवा सकता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में जवाब जमा करवाया। हुकूमती जवाब में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने पिटीशन में नज़रबंदियों को कलअदम करार देने की इस्तदा नहीं की, इस वजह से कलअदम जो नज़रबंदियाँ हैं वो बरकरार रहेंगी। अब जो 27A का रिपोर्ट आनी थी, जब वो रिपोर्ट कानूनी तौर पर ही गलत है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस वजह से अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट ने कहा है कि अब सिर्फ हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद अदालत जिसने सस्पेंड किया था वो अब इस सेक्शन को कलअदम करार देगी, चूँकि ये बरतानवी दौर का कानून है जो आज तक हमारे ऊपर मुसल्लत है, इस वजह से ये कलअदम हो जाएगा। तो ये और ये सबसे ख़तरनाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 2 ख़तरनाक हथियार, एक नज़रबंदी और एक दफ़ा 144, ये 2 हथियार हैं जो इस्तेमाल होते आए हैं। नज़रबंदियों का कानून सस्पेंड हुआ है। अब 22 से 23 हज़ार नज़रबंदियों के जो फैसले हैं जो एक साथ एक अदालत में ज़ेर इल्तवा हैं, वो सारे कलअदम होने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के पास एक मौका था अपनी रिपोर्ट और अपना जवाब जमा करवाने का, वो उस गलती की वजह से जो प्रॉपर अथॉरिटी नहीं थी उसने जमा करवाया, जिसकी वजह से वो वैसे ही गैर मौसर हो गया है। अब जैसे ही अमजद रफ़ीक साहब इस केस की दोबारा समाअत करेंगे ये कलअदम हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब जमा करवा दिया है और उसमें ये सबसे बड़ा एतराज़ आयद किया है कि ये जो जवाब है ये नाकाबिले हैसियत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये गैर कानूनी है, और इसको गैर कानूनी करार देते हुए इस जवाब को तो फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, मुस्तरद किया जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।